ଭଲରେ ବୁଝେଇଥିଲେ ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବୁଝିଲୁନି ବେ ମତେ ମାରିବା ପାଇଁ ସାହସ କରିଥିଲୁ ଆଜି ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିଯାଇଛୁ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ତତେ ତୋ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ପାଖକୁ ପଠେଇଦେବି ସା ଜୟ ମା ଭବାନୀ ଜୟ ମା ଭବାନୀ नहीं भाई नहीं नहीं ଦେଖେ तमे चुचुंद्रा के मारबार क्या हाथ पे गंदाबो मुई मार देबी तू मारिदेबु छड़ा टिके आगुरी याकू देखि भयभीत ही मो राज्य छाड़ी सन्यास नेबा ପାଇଁ इच्छा करथिलु एना मारबा ପାଇଁ तोर साहस कर देला भाई एबे खुटा ना बांधी छे ओ एबे डर नहीं लागे ना अच्छा देख गोटे কথা भाई कौन से কথা जे गोर्रा पूजला पर पूजबी कि पोड़ कोटला पर कोट जहां तोर इच्छा होची सया कर हां पोड़ कोटला एक गज मार दे सा अरे भाई जा रे केला अत्ताजे मने पड़ी गला क्या কথা ए झलाटो को एबेते बारी बारी आ केनता कर से मारमु ताका नून मुरी दी कर मारमु चुप बंदी सालार जो बुढ़ा बुढ़ी दीटा पड़ी रही से दी जन को जथा से करिया अंकल आखि सामने मार दे बुढ़ा बुढ़ी हां से बुढ़ा बुढ़ी आखि आगे मार देले पोर मोरन देखबार बुढ़ा बुढ़ी दीटा बस जथा से करिया से हां नहीं अच्छी भाई नहीं देखो ना और এই দুনিয়ার কৌ পিতা মাতা তা পুত্রর হত্যা দেখি পারিব ओ पिता माता देखिबा किए देखिबा ততে মু হাত চড়ি অনুরোধ করুছি देखि सुनिबिनी मो তু মতে এই মারি দে आओ अल्प समय मात्र अपेक्षा कर निश्चय भाई चकित माता पिता घुरी आसतो अबे बापे मो हाथ खोली के देख आ तो बेटा रे देखि कौन करिब देखबी साटा बेटा भैया तो माता पिता से पहुंच जाए মা হরে ধন এ পাপি মানে আমার সুনা সংসারକୁ ଚୂନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ବା ଚୂନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ନାଇଁ ରେ ଧନ ଯାହା ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା ତା ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ନାଇଁ ମା ନାଇଁ ଏ ପାପି ମାନେ କୁଟା ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ଆମ ସୁନା ସଂସାରକୁ ଚୂନା କରିଛନ୍ତି ଗো ହେଲେ ଧନ ମା ତୋ ବଡ଼ ଭାଇ ସହିତ ଯାଇଥିଲି ନା ସିନା ହଁ ମା ତୋ ଭାଇକୁ ଛାଡ଼ିକି ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଏକା ଆସିଛୁ ସିନା ଏ ମା ମୋ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ଆସିବ ନାହିଁ ମା କାହିଁକି ଧନ ମୋରା ବଚନ ଯାଇ ଧନ ଏ ପାପି ମାନେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇକୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ନାଇଁ ରେ ଧନ ଆଉ ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ମୋତେ ବି ମାରିଦେବା ପାଇଁ ମା ହଁ ଧନ ଆମ ଦୁଇ ଭାଇକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବ ମା ତୁମମାନଙ୍କ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ବି ଆମେ सखई भाई आउ देखु कर भाई जथा शीघ्र ये आसरा को दंड बद करा ठीक अछि भाई भैया अरे नहीं देखो अरे देखो अब सानो पोर मृत्यु तमरी जजक करे देखिनियो एथर देखिनियो दुख ना केमिति लागियो आ दुख काहाकू कुहा जाए जय मो भवानी जय मो भवानी ଭାଇ ଭାଇ जखी भूत कौन है अरे बाबा भूत अरे जखी भूत जखी रे भूत अरे सरा भूत अरे भूत मैं भूत भूत जखी भूत भूत सरा कौन भूत भाई भूत 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 अरे क्या भूत भाई तू ମୁଁ ଭୂତ तू अक्षर भूत नु କଣ ଭୂତ ବୋଲି ଦେଖା ଯାଉଛି अबे हां सरा तो कितने बड़े डाकू जी पछपट जखी जखी बोली तू खाली बहुत कथा शुणुछु खाली जाने भूत भूत होछु भाई आज भूत आसनी ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ କ୍ଷଟା ବଞ୍ଚିକି ଫେରି ଆସିଛି भाई याकू जंगल रे मारी की भोपाड़ी देगी आओ ए साला बंचिला ସେଇ केमी କଥା ଭାବୁଛି ସେଇଥି ଭାଇ ମୁଁ ଭୂତ ଭୂତ ହଉଛି ଆଉ
আবে তত বড় বাড়ি জঙ্গলের ফোপাড়ি দিয়ে চালিয়ে আসছিল কেমিতি বঞ্চিল বেশা କେମିତି ବଞ୍ଚିନି আ ଆବେ ରକ୍ଷ ହରିତା ମାରି କିଏ মানে ମାରେ ହରିତା ରକ୍ଷ କିଏ ଆରେ। ସେଦିନ ତୁମେ ମାନେ ମତେ ଜଙ୍ଗଲ ମାରି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଚାଲି ଆସିଥିଲ হ্যাঁ চলে আসছিল ସେଇ ସମୟରେ সেই সময় কলেজ ସେଇ ପୁଣ୍ଡରିକ ବୈଦ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ কোন হেলা সে হনঞ্চরা বইতে পুরাকে ধর্ম পিতা বলে সম্মান করে আসছিলি কোন ହେଲା শেষরে ମୋ পরম শত্রু জীবন বঞ্চাই ସେ ଦେଇଛି ବୈଦ ବୁଢା ଆଉ ଜମା ଛାଡ଼ିବାନି ବୁଢାକୁ ଜମା ଛାଡ଼ିବି ନାଇଁ ବୁଢାକୁ ଦି ଭଲ କରି ଚିରି ଦେବି ତ ଠିକ କହିଥିଲେ ଚାଚୁ ବୁଢା ଖାଇছে ବୈଦ ବୁଢା ବହୁତ ସମର ଆଗକୁ କିଆରିରେ ଥିବ ହଁ, ସେ ଜଣା ଯଥା ଯାଇଥିବ। ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯା ଚାଚୁ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝି ନେଉଛି ଆବେ ସେଦିନ ସିନା ବଣ ମଧ୍ୟରେ ବୈଦ ବୁଢ଼ାଟା ତ ଜୀବନଟା ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲା ଆଜି ଏଇ ବାଳିକ ରାଜ୍ୟରେ ତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ନା ଆସିବ ସେଇ ବନ୍ଧୁ ସମର ନା ଆସିବ ସେଇ ପୁଣ୍ଡରିକ ବୈଦ ସମର କେହି ତତେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ଛଡ଼ା ମରିବ ତୁ ମତେ ମାରି ଆବାର ଦେବେ ତୋ ଦେହ ଶକ୍ତି ଅଛି ଅଛି ଯଦି ଦେହରେ ଶକ୍ତି ଥାଏ ତାହେଲେ ଉଠା ଅସ୍ତ୍ର କ'ଣ ହେଲା ହେ ତ ଶକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବ ବାବା କ୍ଷୟ ପିତା ଏ ବାପେଟା ସେଦିନ ଅସୁର ସଂସାରକୁ ଚୁରମାର କରିଛି ହଁ ଆଉ ଆଜି ପୁଣି ତୋରି କାଲ ଶତ୍ରୁ ହୋଇ ଠିଆ ହେଇଛି ଯା ସେଇ କାଲ ଶତ୍ରୁକୁ ସଂହାର କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ପିତା ତୋ ଉପରେ ଆମ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ଧର୍ମର ନିଶ୍ଚୟ ହବ ଆରେ ଭଉଣୀ ହଁ ତମେ ଏଠି ଏ ତମେ ଏଠି ଏଇ ଭଉଣୀ ହଁ ମୁଁ ଏଇ ଘରର ବୋହୂ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସତରେ ହେ ତମେ ପୁଣି ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ ଏ ଭଉଣୀ ମୁଁ ବି ଏ ଘରର ବୋହୂ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସତରେ ଭଉଣୀ ସତରେ ସତ କହୁଛ ସତ କହୁଛି ଏଇ ଭଉଣୀ ସେଦିନ ସିନା ଆମେ ମିଛି ମିଛିକା ଭଉଣୀ ହେଇଥିଲେ ହେ ଦେଖ ସମୟର ବିଡ଼ମ୍ବନାକୁ ଦେଖ ଆଜି ଆମେ ଦି ଜଣ ଦି ଯା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସତରେ ଆଜି ଆମେ ଏ ଘରରେ ଦି ଯାଇକି ରହିବା ଆସ ଭଉଣୀ ଭାଇ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା আর জনে পাপে কুসুর মারি দিয়েছে হিলি ଆଉ ଜଣେ ଗଲା କୁଆଡ଼େ জ্যେষ্ঠ ভ্রাতা ଭାଇ ସେ ପାପି ଏଇଠି କୋଉଠି ଲୁଚିଥିବ ଭାଇ ଚାଲ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ସେ ପାପିକୁ ଖୋଜିବା ଚାଲ ଭାଇ ସେ ପାପିକୁ ଖୋଜିବା ଠିକ ଅଛି ଭାଇ
कौन कहलु अबे मरी जाइथिबा व्यक्ति कौन कथा कहे ए बाबू इटा कली जुग है ई कली जुग ने बोला लोग को कथा होतो अबे उठी बुला नहीं बे अबे उठ अबे उठ अबे हां तो ना कौन मोरना हाँ मोरना पचाबी तो जे मोके के सुभद्रा योजना ने ऑनलाइन कर दबो की कौन कहलु सुभद्रा योजना ने ऑनलाइन कर दबो मोरना पचाबी अबे सब किछ करा जीवा हां मोरना मोरना बाबू चाखी कौन चाखी चाखी हां चाखी माने नहीं बुझी पारलो ए बाबू हाँ मुई जनो भाबा बेले अम्मा আমুল ফড়ক के धरला আর চাটি চাটি করি মোকে জনম কলা হেতির লাগি মোর না চাখি আর গোটে কথা বাবু তরকারি চাখি দেলে সবু কথা কই দেবি ম্যাডাম চাখি দেলে সবু কথা কই দেবি হেতির লাগি মোর না চাখি ओ सत्य तो ना चाखी हाँ हाँ अबे चाखी तो भाई को ना हाँ आम समस्त मिसी ऊपर आकु पठेई देई छु हेलीकॉप्टर ने कौन हेलीकॉप्टर आका ऊपर के चाली चाली कर जीवा अबे तार स्वर्ग धाम ऐसे ओ स्वर्गधाम हाँ पटालो मोके चार धाम पटाबो के समय से जरा पड़ समय वाले बाबू तो बहुत आसवा ना टिकट कर दीजो ना तो सब किछ ऐसे मैं चार धाम को नहीं गई अनिश्चय छु अबे चाखी हाँ तू बोते पूछी पारुनु नहीं तो नहीं बुझी पारली तो भाई को ना हाँ आमे समस्त मिसी मारी देई छु मारलो हाँ। बढ़िया कला तापरे की दी थापड़ दीरबो अबे हाँ? कोनी बुझी पारुनु नहीं तो भाई आउ दुनिया रे नाही हाँ दुनिया ताको नहीं जीवन रे मरा जाई छि जीवन मेर जो से मरी जाई छि मरी गला हाँ ये भगवान मोर भाई के मारी देलो हाँ? मोर भाई के मारी देलो चाखी क्या तो भाई से तो एते दिन रहिलु हाँ अरे से मरी गला परे हाँ तो ते टिके भी दुख लागुनी सच कथा बाबू मने पकालो संगे देली गोटे संगे खेईचा पीचा बुलीचा गोटे खटे सोईचा चनेक पुनी कांदबा के पड़वा नहीं कांदले लोग कोई बे बाबू तार भाई मरी गला के पुनी पिला नहीं कांदिर बोलबो मी चने कांदसीता हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंदी ये क्या हुआ ए रोजा 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 आ गोसिया मुही काके आगो देवी दोदो जागिनी की जो गिनती किदा अपन तो पुना गुंद खुला गुंद खुला गिनती किदा आगरो खुला गुंद खुला जा जो गिनती किदा सोला मोर घरे कोंदना पड़ीचे मुई कांदुते पिला हालार बारदुआरे बजा बजे कर नाचुते ए पिला छने कांदी लागबू पिला के सरदा लागू जे मोर बारदुआरे बजा बजेचे मुई चोरी जानबी मोर भे मरी गला जे केनता लागू जे मोर जीवन जे पिला हालारी लेके बजा बजेचे मुई काके आगो देवी दोनो मरो करज ढुला उदुला मारुचे लई गोसिया गिनती किदा जो जागिनी की जो गिनती किदा अपन तो पुना गुंद खुला गिनती किदा आगरो खुला गुंद खुला जा जो गिनती किदा रो रे पिला তুই বজা বজো তুই তোর মোলা দিনে ভূতি আনবি কান্দবা के ভূতি আনবি রে পিলা পিলা এনে গালার বজা বজারে ফুদরু পূজা করতে পিলা পিলা মোর জীবন কেনটা কজল পজো পর লদল থর হচ্ছে কে করব তা দেড় সাত সবু হিন্দি রাও দম ধরব পড়বা না এ বাবু বাবু মুই যাউছে না মোর ভের কাম ধাম করবি তার দশা কি করবারে দেবা মুই যাউছে না अबे हाँ? घर के अबे चाखी हाँ एते कष्ट करी आम गाँ को आसी छु हाँ हाँ आउ सहजरे चली छु केटा से देव ताकि पैसा पतर देव ताकि मोर आम गाँ रे कोन करा जाइथिले जानि छु तमोर गाँ ने केटा करले हाँ ओ जन्मदिन वार्षिक उत्सव हिला ने के देखो चाखी हाँ एते बड़ा उत्सव रे आसी छु हाँ जन्मदिन पालन करा जाई छि हाँ आउ किछि नै किछि बोलो केटा देव काना हाँ अरे तोते आमे उपहार देबा पई चाहि छु उपहार देव हां चापो उपहार दे कोन चापो चापो अबे चाखी हाँ
ଉପହାର ସେମିତି ନିଆଯାଏନି କେନ୍ତା କଥା ନା କଥା ସାବଧାନ ଶାନ୍ତିରେ ନିଆଯାଏ ଓହୋ ସାବଧାନ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆରମ୍ଭ आहे दयामय विश्व बिहारी किंपा कलम ते सुंदरी मोते एतिकी शिखाओ साई है लाइन मोरा କଣ କରୁଛୁ ବେ हाँ? କଣ କରୁଛୁ कौन? पाठ पढ़ी तो क्या तुम पढ़ी पाठ पढ़ी तो ପଢିଛି स्कूल के गले मास्टर के बोलছি सावधान शांति प्रार्थना आरंभ ଆବେ ଚାଖି हाँ? ଉପହାର ନେବୁ ନା ନାହିଁ ओहो, चाप ନବୁ चाप ନବୁ चाप ବଡ ଭାଇ ଚାପ। ଭାଇ ଦେଇଦେବା चाप ଉପହାର ଦେଇଦେବା ए बाबू ଆବେ ଏ ବାବୁ। ଚାଖି हाँ ଆମେ ଦେଇଥିବା ଉପହାରଟା କେମିତି ଲାଗିଲା बाबू मोर दादी पुरसा पेणी पुरसा इंदु उपहार नहीं पेणी बाबू ଆଚ୍ଛା তোমার এই চিচিয়া মাল পড়া গেলা কে দিন উপহার দিল মোকে ঘি গুড় খানা পর লাগলা আর মোর পেট ঘুড় ঘুড়ে করে বাবু জানতা হিতে যে মুই জানবি ভালা বাবু তোমার উপহার হেলে বাবু কায়ে গুপ্ত রহস্য ଅଛି গুপ্ত রহস্য হ্যাঁ সে গুপ্ত রহস্য নেই কি আমি দি ভাই এ নাটকটা আরম্ভ করছিলু সে গুপ্ত রহস্য কোন জানিছ কଣ সাবত বাপ সত গপ মানে মানে তমে দি ভাই গোটিয়ে বাপা ও গোটিয়ে মার সন্তান আবে হ্যাঁ কଣ কହୁଛୁ তমে দি ভাই গোটিয়ে বাপা ও গোটিয়ে মার সন্তান ছোট বেলঠু রাজা রানী দিয়া দুইকু ভাল পাউଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ହେଲେ ତମ ବଡ଼ ବାପା ଯଜ୍ଞ ଦତ୍ତ ରାଣୀ ମାଆକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ ଧରିଲେ ବଡ଼ ଭାଇର ମାନ ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରି ତମ ବଡ଼ ବାପା ସହିତ ରାଣୀ ମାଆର ବାହାଘର ହେଇଗଲା ବାହାଘର ଠିକ୍ ବର୍ଷକ ପରେ ଅକ୍ଷୟ ଜନ୍ମ ନେଲା ଅକ୍ଷୟକୁ ଯେତେବେଳେ 6 ମାସ ହେଇଥିଲା ତମ ବଡ଼ ବାପାର ପାରିକି ଚାଲିଗଲା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସାରା ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଗଲା ଯେ ଅକ୍ଷୟ ହେଉଛି ଯଜ୍ଞ ଦତ୍ତର ପୁଅ ନାହିଁ ବାବୁ ନାହିଁ ତମ ବଡ଼ ବାପା କ'ଣ ଥିଲେ ଜାଣିଛ କଣ ଥିଲି ତମ ବଡ଼ ବାପା ଥିଲେ ନପୁଂସକ ତାଙ୍କର ପୁରୁଷତ୍ୱ ନଥିଲା ଏ କଥା ମୁଁ ମୋ ଭାଇ ଆଉ ରାଜାରାଣୀ ଛଡ଼ା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତମେ ଦି ଭାଇ ହେଉଛ ଗୋଟିଏ ବାପା ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାଆର ସନ୍ତାନ ସାବତ ବାପ ଅସତ ଗପ ମା ଅରେ ଧନ ଏ ମା ଏ ଚାଖି ଯାହା କହି ଯାଉଛି ସେ ସବୁ କିଛି ସତ କି ମା ହରେ ଧନ ଚାକି ଯାହା କହୁଛି ସବୁ ସତ ଏ ବାବୁ ମା ଜାଣେ ବାପ ବସତ ମା ଏକା ଜାଣିଛି କିନ୍ଟା ତାର ବାପେ ଯେ ହେଲା ତ ବାବୁ আবে কুলাঙ্গার আর কুলাঙ্গার বেলতা আবে বাপে হ্যাঁ সৎ কথা কইলি আর পাপি বলছত কুলাঙ্গার বলছত আজি এতে সবু কিছু জানি শুনি মো সুনার সংসারকে চূর্ণা করিয়া ପାଇଁ চেষ্টা କରିଥିଲୁ হ্যাঁ আবে রাজচন্দ্র হে হ্যাঁ তোতে মো জীবନରେ মারিয়া ପାଇଁ চাহুনি এ বাবু কে অদা সেচিয়া নেই করো না মারবো হলে জীবন নে মের দিও মেরে ছাড়ি দিও মোর পিলা ছুয়া আছে মোর গোলগোলা সে দেখবা কি মোর পিলা ছাড় গোলগোলা সে দেখবা আবে চাখি হ্যাঁ जो हाथ तुम रामचंद्र परी भाई को मारिया ପାଇଁ চেষ্টা କରିଥିଲୁ সেই হাতটা মতে দেই দে এ বাবু জুয়ার করুছে ই গোটে খাতে না কেনটা ইন্তি করবি আর ইন্তি করবি আবে হাত দে
ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ଦୟାରୁ ଆଜି ଆମେ ଆମର ଦୁଇ ପୁଅ ଆଉ ଏ ମାଣିକ୍ୟଗଡ଼ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରି ପାଇଛୁ ତମରି ପାଖରେ ଶତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବାବା ଅକ୍ଷୟ ପିତା ତୋ ସାଥିରେ ସେ ଝିଅଟା କିଏ? ପିତା ଏ ହେଉଛି ଅଞ୍ଜଳି ଅଞ୍ଜଳି? ପୁଣ୍ଡରୀକ ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ଝିଅ। ହଁ ବାବା। ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ସେଇ ବରାଗ୍ନି ଜଙ୍ଗଲରେ ମାରି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଚାଲି ଆସିଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପିତା ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ଆଉ ଏ ଅଞ୍ଜଳି ମଧ୍ୟ ମୋର ଖୁବ୍ ସେବା ଯତ୍ନ କରିଛି। ପିତା ମୁଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛି ଅଞ୍ଜଳି ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ବୋହୂ ହବ। ଏ ତ ଆମ ପାଇଁ ଖୁସିର କଥା ରେ ବାବା। ତାହେଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ପିତା। ଆଉ ବାବା ଅଭୟ ତୁ କାହିଁକି ନିରବ ରହିକି ଠିଆ ହେଲୁ? ହେ ପିତା, ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଜଣାତରେ ମୁଁ ଜଣେ ଝିଅକୁ ତୁମ ସ୍ଥାନ ରୂପରେ ନେଇ ଆସିଅଛି। ଅକ୍ଷୟ ପରି ତୁ ବି ଜଣେ ଝିଅକୁ ନେଇ ଆସିଛୁ। ହଁ ପିତା, ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ ମୋତେ କ୍ଷମା କରି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ପିତା। ନାଇଁ ବାବା ତମ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବୁ। ମହାରାଣୀ ପ୍ରମୋଦିନୀ ଆରେ ଆସ ଆମ ପୁଅ ଅକ୍ଷୟ ଅଭୟର ବାହାଘର ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିବା।